व्यूअर्स तेज आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखंतु ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिगार्डिंग आज जो डेलीगेशन टीम जाइथिले किछि पिला जाइथिले जो माने कि बीएससी ओडिशा बा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा को भेटिछंती एवं अधिकारी सहित आपणकर जहाँ भी आलोचना करिसेंती बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा को जाई मु डेलीगेशन टीम रो डिटेल्स आपन को कहिबी एवं वर्षा बहुत मात्रा रे आज हेइथिला आपण माने देखिबे जहाँ कि उपरली तो बहुत प्रोब्लेम मध्य आज आपण मानकर आंदोलन गोटे प्रकार सफलता हेइछि मु आपण मानको जणाइबी किंतु प्रथम रे गोटे बड़ न्यूज अपडेट रही आपण मानको मु देखाउछि देखंतु आज 4टा बेले आपणकर 28 अगस्त 2024 आपण जदि देखिबे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गोटे हठात पर आपणकर गोटे जोटा कि आसिला आपण देखि परछंती ट्विटर पेज रे जे कोरापुट जिले में आपणकर जिलापाल बा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कोरापुटकर अध्यक्षतार आज जिला परिषदर विभिन्न योजना संपर्क में समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइए। ए जो समीक्षा बैठक अनुष्ठित होइछि बैठक में जिला मुख्य उन्नयन अधिकारी बा आपणकर डिस्ट्रिक्ट लेवल जी रही आपणकर हेड और गोष्ठी उन्नयन अधिकारी बा आपणकर जदि देखिबे से जिलार जो आपणकर बीडीओ बा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर माने समस्त आज उपस्थित थिले एवं आपण जदि देखिबे ट्वीट @CMO ओडिशा जेपी कोरापुट बा जिला परिषद एवं PWPR बा आपणकर जो देखिबे डिपार्टमेंट ओडिशा एवं आपण देखि परछंती जे समस्ते आज आपणकर जहाँ कि उपस्थित थिले तेबे किछि पिला जो माने कि जूनियर टीचर स्कीमेटिक सिलेक्टेड पिला आपण माने जदि देखिबे जो माने कि एते दिन हेला अनै बसिछंती कारण जिला परिषद रो एप्रूवल परे ही जूनियर टीचर स्कीमेटिक रिक्रुटमेंट हबो म आपण को एटी कहि रखुछि देखंतु किछि पिला जो माने कि कहउछंती जे एमएलए माने बा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रो प्रतिनिधि माने से माने आसंता 12-13 तारिख पर्यंत जहाँ कि रहिबे कोठी ना भुवनेश्वर रे कारण कौन ना कारण वर्तमान समय विधानसभा द्वितीय स्तरीय बैठक बसी आपड़ ये जाणी रखु जितेबले जड़े एमएलए बा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन प्रतिनिधि बा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो पारती कौन प्रतिनिधि से सबुबले निजर ओन एरिया केवे भी रही पारती ना तेणु एमएलए हूँ बा एमपी हूँ सबू जगार निजर रेसिडेंट रे जड़े जड़े प्रतिनिधि रखती एवं सीए जहाँकि एमएलए अनुपस्थित रे प्रतिनिधित्व करती एवं थ्रो आपड़ जो देखिए भिसी हो पारे बा थ्रो आपणकर मोबाइल जगे से सब कथा डिस्कसन करि तेणु आज जो आपण मैंने देखिए केवल आज नुहे मुझे कही रखुच्छी जे आपणकर जिला परिषद स्तरीय जो एप्रूवालटा वर्तमान समय जिला वारी डिस्कसन होउछि एवं आपण मैंने जदि देखिए जितेबले आपणकर जूनियर टीचर स्कीमेटिक मैटर उठुची आपको ये कही रखुच्छे सबू जिलार प्रथम आपणकर डीएम जो बैठक डाकिबे जो थे जो मैंने कि आपणकर होउछंती बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो मैंने कि आपणकर रहउछंती एवं विशेषकर जदि आपण माने देखिबे सबु जिलार जिला परिषद ता सहित आपणकर जो मैंने कि आपणकर बीडीओ एवं पूरा जेते जण भी गोटे जिला अंडर आपणकर आसुछंती ब्यूरोक्रेसी बा अमला से समस्त आपणकर प्रेजेंट रहिबे। तो जूनियर टीचर स्कीमेटिक मैटर जदि आपण माने देखिबे जो थ्री कि आपणकर रिक्रुटमेंट प्रोसेस को स्पीड अप करिया पई मध्य प्रेसराइज करा जाउछि बाय द सिलेक्टेड एस्पिरेंट्स ग्रासरूट लेवल आपण माने जानती जो ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ एवं अन्य सब संघ रही थ्रो डिजिटल स्ट्राइक ट्विटर पेज थ्रो आपणकर फिजिकल मोटर पिला माने जाई भेटुछंती एवं ए संक्रांत रे जदि आपण माने देखिबे एई मास आपणकर जोटा कि कह जाउछि 12 रु 13 तारिख किंतु प्रकृत पक्षे आपणकर जोटा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम तेणु मास अधा पर्यंत आपणकर रिक्रुटमेंट प्रोसेस डिले हो जो मैंने भी भावुं 5 तारिख सुधा जॉइनिंग हो पूरापूरी भूल अटे किंतु या विषय आपणकर डिस्कसन होती इवन आप देखिए मुझे कहवाई चाहूँगी कि जिला विशेषकर आप देखिए से सब जिला मु ना नापी चाहूना कि सिक्रेसी मेंटेन कर प्रथम आपंकर रिक्रुटमेंट हम और जो ओरिएंटेशन आप देखिए बर्तमान सुधा भी फाइनाल होना स्टेट लेवल ओरिएंटेशन हम ना डिस्ट्रिक्ट लेवल आपंकर ओरिएंटेशन हम कहीं ना जदिव आपण मैंने पेपर आर्टिकल देखुं जे मोहन माझी बड़ निजुक्ति मेला देवाक जाऊँगी कि कौन जगह भी आप देखिए जूनियर टीचर स्कीमेटिक जो निजुक्ति मेला जिला वारी कि आपंकर स्टेट वाइज हो टिल नाउ दैट इज नॉट फिक्स बाय भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट और मोहन माझी गवर्नमेंट बारंबार आपको कही रखुच्छे। तो जिला वारी बर्तमान समय आपंकर जूनियर टीचर मैटर रिगार्डिंग बैठक आरंभ होती रिक्रुटमेंट आपने देखिए सेकेंड वीक ऑफ सेप्टेम्बर डेफिनेटली आपने पाइबे या बिल्कुल भी वरीड हूँ ना केस मैटर फेस मैटर यू कथा आप टेंशन नियंतु नहीं सबू स्मूथली जमी चली चलो मु बुझीपारुछि जे आपणकर पेसेंस बर्तमान धैर्य उड़ी तथापि आ बास एते दिन अपेक्षा कले 2 सप्ताह आखि बंद करी ठाकुर को डाकी आपण अपेक्षा करंतु ये थिला बर्तमान जूनियर टीचर मैटर। एबे आसिला आपणकर ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रो आजिर आपणकर जो स्ट्राइक देखंतु आरंभ कही रखुच्छी किछि पिला जहाँकि बारंबार आपको कहुला जे जो आपणकर 28 अगस्त रे ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रो जोटा कि आपणकर बड़ धरण आंदोलन होगा जाउछि
ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 4000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ମେମ୍ବର ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ କେତେ ନା 400 ତ ବହୁତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର 200 ପିଲା ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ପୁରା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା। କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ କେବଳ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ମେନସନ୍ ଅଛି, କେବଳ ଗ୍ରେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣମାନେ ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଟି ମୋରାଲିଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ନ ଯିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନଙ୍କର ପୋଲାଇଟନେସ୍, ସେମାନଙ୍କର ମୋରାଲିଟି, ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନିଟି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରେସ୍ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଜେନ୍ୟୁନନେସ୍, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି 15ରୁ 20 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ କଥା, ଏତେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ବା ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସମାନ କଥା ଥିଲା ଯେ ଟୁ ବି ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ, ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ଯାହାକି 17 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ OMR ସିଟ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯେ ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ବା କରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ OTET ପରୀକ୍ଷାକୁ ବହୁତ ଯାହାକି ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ BSc କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଭଲସେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବା ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଗ୍ରେସ୍ ଦେଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆପଣଙ୍କର ବୈଠକ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ ପାଇବେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାର୍କ ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଗ୍ରେସ୍ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10ରୁ 15ରୁ 20 ମାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯିବ, ଏ କଥା ପୁରାପୁରି ଭୁଲ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ସେଇମାନେ ପାଇବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ସଫର ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ସବୁ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସାଯାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ମିଳିବାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆଜି କହିବା ଆଜିର ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉପରଓଳି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଆୱାରରେ ବର୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ପିଲାମାନେ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, କିଛି ପିଲା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପୁରାପୁରି ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗରେ ରହିଛି। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଖବର BSc କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଜୁନିୟର ଟିଚର ମ୍ୟାଟର ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ସବୁବେଳେ ଏଭଳି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।